Estamos aqui para mais um seminário aberto do Instituto Langage, toda quinta-feira, às 19 horas. O nosso formato é ter uma primeira fala disparadora de um convidado, seguida, então, de questões. Então, nós pedimos que vocês possam deixar os microfones fechados durante essa fala inicial, a câmera aberta, se possível, para ser mais convivial, e depois, na segunda parte, então, todos podem abrir o microfone ou escrever no chat, nós vamos lendo aqui. E hoje, então, nós temos o professor Christian Hoffmann, professor de universidade aqui em Paris, psicanalista, que vai nos falar sobre o trauma na civilização. Ele vai falar em francês, eu vou traduzi-lo, e nas questões também estou aqui à disposição para traduzir conforme a necessidade. Merci beaucoup, Christian, d'être là avec nous à cette heure. Na verdade, o professor Christian Hoffmann mora na França, então para ele também já é meia-noite. Eu agradeço imensamente a disponibilidade dele de estar aqui conosco neste horário, e ele vai falar sobre esse tema. Tem um livro do Instituto Langage que foi lançado com esse tema, e nós vamos, no final, dizer de um evento que vai acontecer no próximo mês. Merci beaucoup. Bienvenue. On y va. Bonsoir. Je voudrais d'abord dire merci à Erika et Sergio pour la traduction de ce livre. Então, boa noite a vocês. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Érica e ao Sérgio pela tradução e publicação desse livro. Nous avons parlé ce soir et ensuite on fera un débat en juin. Et merci pour le travail de traduction d'Erika et l'occasion qu'elle m'a donnée de vous parler. Então, eu vou falar do tema desse livro. Haverá também uma discussão no mês de junho, dia 5 de junho, de apresentação, com a participação de vários convidados, e eu agradeço também a tradução da Érica, a oportunidade de poder falar com vocês. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai essayé de préparer quelque chose pour éviter de raconter toujours la même chose sur le trauma. Então, a gente não tem muito tempo, mas eu decidi, mesmo assim, preparar alguma coisa para vocês, para evitar de falar sempre o mesmo sobre a questão do trauma. Et vous allez voir, on va essayer très rapidement pour qu'on puisse en parler un peu, développer une idée du traumatisme dans le monde contemporain à partir du dernier Lacan. Então, na verdade, vocês vão ver que a minha proposta é falar sobre o traumatismo no mundo contemporâneo a partir do último Lacan. Mais je voudrais d'abord commencer par une citation de Freud qui va être le point de départ lorsqu'il dit « L'inconscient ne connaît pas notre mort ». Eu gostaria de começar por uma citação do Freud, que vai ser o nosso ponto de partida, e a citação... Est-ce que vous pouvez me redire la citation, s'il vous plaît? La citation, il avait les réseaux, il n'est pas formidable chez vous, et au moment que vous avez parlé de la citation, ça a coupé. L'inconscient ne connaît pas notre mort. Então, a citação é que o inconsciente não conhece os nossos costumes. C'est dans le texte de 1915 qui s'appelle Considérations actuelles sur la guerre et la mort. E essa citação ele retirou do texto de 1915, Considerações sobre a Guerra e a Morte. Alors, cette phrase de Freud, on peut l'interpréter comme on peut interpréter de différentes façons dans la cure analytique. Então, essa frase do Freud nós podemos interpretar de diversas formas no tratamento analítico. À savoir qu'on peut interpréter le sens, et pour essayer de comprendre, ou alors ceci à partir du signifiant, ou alors on essaye d'interpréter le rapport du sujet au signifiant. C'est deux mots différents. Nós podemos tomá-la de duas formas diferentes, ou interpretar o sentido a partir do significante, ou a partir do
sujeito em relação ao significante. C'est-à-dire qu'on peut essayer de comprendre cette phrase, ce qu'on fait souvent lorsqu'on lit Freud, où on peut dire très simplement, la mort n'existe pas dans l'inconscient. Hein? E nós podemos fazer de forma frequente, interpretar essa frase dizendo que a morte não existe no inconsciente. Mais on peut aussi faire la lecture que je vous propose de faire, à savoir que l'inconscient et la mort sont deux notions qui ne s'articulent pas ensemble. Ou o que eu proponho aqui fazer é que o inconsciente e a morte são dois elementos que não coexistem, que não podem ficar juntos. Pourtant, la mort est quelque chose de bien réel, ce qui voudrait Porém, a dire, morte é muito real, et là nous sommes tout de suite dans le dernier Lacan, qu'il y a quelque chose du réel qui ne rentre pas dans l'inconscient. como a morte é muito real, isso quer dizer que há algo do real que não entra no inconsciente. Et c'est cette lecture que je vais vous proposer du traumatisme aujourd'hui. E é essa leitura do traumatismo que eu proponho a vocês hoje. C'est-à-dire que si l'inconscient ne connaît pas notre mort, c'est qu'il y a un trou dans l'inconscient, Se à o l'endroit de la mort. Se o inconsciente não reconhece a morte, então nós podemos pensar que há um furo no inconsciente em relação à morte. Alors que la mort est quelque chose de bien réel, justement. Mesmo que a morte seja algo bem real, justamente. Et c'est ça ce que nous pouvons comprendre avec le dernier Lacan, lorsqu'il parle du réel comme trauma. E é isso que nós podemos compreender no último Lacan, quando ele fala do real como trauma. Déjà, dans le séminaire 11, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. O que já aparece no seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Où Lacan nous explique à propos du trauma Lacan vai explicar a propósito do trauma que le réel surgit toujours par accident. que o real vai sempre surgir por acidente. Ceci lors de la déchirure du voile qui tient lieu de semblant. Non, j'ai pas entendu. Ceci à partir de la déchirure du voile qui tient lieu de semblant. Hein? Isso a partir do descobrimento de um véu que dá a impressão de ser. Là où il n'y a pas de représentation dans l'inconscient. Lá onde não há representação no inconsciente. C'est-à-dire que si le trauma surgit toujours par accident, hein, et que en même temps il est un réel, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de mot à ce moment-là, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de signifiant dans l'inconscient à mettre sur cette chose. Então, se o trauma aparece sempre por acidente e ele é real, isso quer dizer que não há palavras, não há significante no inconsciente que remete a essa coisa. Ça veut dire aussi qu'il y a un ratage dans la rencontre entre le signifiant et la chose dans l'inconscient. Ou seja, há uma falha no encontro entre o significante e a coisa no inconsciente. D'où l'effroi du traumatisme. Por isso, o frio do traumatismo. Ce réel qui surgit à ce moment-là, comme traumatique, est un réel pulsionnel, dit Lacan. O real que aparece nesse momento como sendo traumático é real, é um real pulsional, diz Lacan. C'est un réel pulsionnel qui surgit toujours par son excès pulsionnel. É um real pulsional que vai sempre surgir por uma tentativa pulsional. Ce qui veut dire que la pulsion peut
peut excéder le sujet, hein, Quer et dizer que a função pode exceder o sujeito cet excès ne trouve pas de représentation dans l'inconscient. e isso não vai encontrar uma representação no inconsciente. Bref, c'est ce qu'on appelle l'au-delà du principe de plaisir, Ou seja, aquilo que chamamos para além do princípio do prazer, ou ce que Lacan appelle la jouissance. e que Lacan vai chamar de gozo. Et cet excès se produit souvent à l'occasion d'une rencontre ratée. E isso vai ocorrer sempre na ocasião de um encontro perdido. D'une rencontre ratée dans l'inconscient, bien sûr, entre l'événement traumatique et le symbolique. O encontro que não ocorre no inconsciente entre o evento traumático e o simbólico. Et c'est ce ratage dans l'inconscient qui crée l'accident traumatique. E é essa falha no inconsciente que vai criar o evento traumático, Où se dévoile le réel qui est à la commande de nos activités psychiques. onde vai então ser descoberto esse real que está no nosso inconsciente psíquico. Et ce réel traumatique a la fonction de nous réveiller justement à notre condition d'être pour la mort. E este real traumático tem a função de nos acordar para essa condição de ser para a morte. Vous voyez, c'est là que l'on retrouve la disjonction chez Lacan entre l'inconscient d'un côté et le réel de l'autre. É então neste momento que nós encontramos no Lacan a disjunção entre, de um lado, o inconsciente e do outro lado, o real. Et quelqu'un qui vient dans notre actualité éclairer cette conception du trauma, c'est par exemple c'est Catherine Millot dans son dernier bouquin sur son Covid. Então, alguém que vem de forma contemporânea, neste momento, falar dessa concepção de trauma é, por exemplo, Catherine Millot, no seu livro sobre o Covid. Catherine Millot a eu très tôt le Covid et elle a failli en mourir. Et elle savait qu'elle pouvait en mourir. A Catherine Millot adoeceu muito no início da pandemia e esteve perto da situação de morte. Et elle décrit très bien cette expérience, on pourrait dire, de proximité intime avec la mort. E ela descreve muito bem esse evento, essa experiência dela, que podemos chamar de proximidade íntima com a morte. Dans son dernier bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Un peu profond ruisseau. No seu último livro que acabou de ser publicado. Elle rappelle, alors je vais prendre un passage qui m'intéresse, bien sûr, où elle rappelle le propos tenu par Lacan, à savoir... Então, eu vou destacar uma passagem que me interessa, é claro, onde ela retoma uma proposição do Lacan, a saber... La beauté est le voile de la pulsion de mort. Em que a citação é que a beleza é o véu da pulsão de morte. Je fais une petite parenthèse, ce qui rejoint ce que disent toujours les cliniciens de la psychose, par exemple. Eu faço parênteses, porque é o que muitas vezes dizem os clínicos que trabalham com psicóticos. Qui nous rappelle à une extrême prudence avec des patients qui sont dans un discours excessif sur la beauté. Que nos diz de ter uma prudência com pacientes que têm um discurso excessivo em relação à beleza. Comme Lacan l'a souligné à propos de Joyce, justement. Como Lacan destacava em relação a Joyce.
Alors, Catherine Millot va utiliser les philosophes pour s'expliquer avec cette phrase de Lacan et son Covid. Então, Catherine Millot usa essa frase de Lacan, fazendo uma referência à sua experiência em relação ao Covid. Elle se sert de Kant Ela et vai de se apoiar do ponto de vista filosófico em Kant quelqu'un que je connaissais peu qui s'appelle Burke, e de um outro filósofo que eu não conheço muito, que se chama Burke, pour évoquer à propos de son expérience du Covid ce qu'on appelle le sublime, para qui est très evocar, proche. Oui. para evocar em relação à sua experiência com o Covid, o que nós chamamos de sublime, Et notamment le sublime plaisir qui vient de ce que ces deux philosophes appellent l'horreur délicieuse. e o que é chamado de prazer sublime, do que estes dois filósofos chamam de um horror delicioso. Et dans ce registre de ce que ces deux philosophes appellent l'horreur délicieuse, on trouve la peur, hein, E qui neste est, registro do horror delicioso proposto por esses dois filósofos, nós encontramos o medo, dont nous savons qu'elle nous amène le plus souvent à la destruction. que nós sabemos que é algo que nos leva com frequência à destruição. C'est pour ça que les politiques sont très attentifs pour ne pas créer la peur au mouvement de masse. Hein. É por isso que os políticos sempre tomam cuidado de não deixar criar o medo nos movimentos de massa. À partir de là, on peut définir le pouvoir politique comme étant le pouvoir d'anéantir. Dessa forma, nós podemos definir o poder político como sendo o poder, le pouvoir, d'anéantir, de détruire. de destruição. Ce que l'on trouve actuellement à propos de la pandémie dans un certain nombre de pays, n'est-ce pas? E é o que nós encontramos em relação à pandemia em alguns países, não é mesmo? Par conséquent, nous pouvons parler du trauma. Em consequência, nós podemos então falar do trauma lorsque le nœud RSI se défait par accident. Quando o nó do real imaginário simbólico se desfaz por acidente. Et libère de cette façon le réel de l'excès de la pulsion de mort. E libera, então, dessa forma, o real desse excesso da pulsão de morte. On peut d'ailleurs ajouter que pour Lacan et déjà pour Freud, toute pulsion, lorsqu'elle va dans ses excès, devient une pulsion de mort. Nós podemos, então, acrescentar aqui que, para Lacan e já para Freud também, toda pulsão, quando ela chega no seu excesso, ela leva à pulsão de morte. Donc, ce réel, comme je l'ai dit au départ, est constitué par le ratage du rapport entre un événement et sa symbolisation. Então, o real, ele vem dessa falha da relação entre o evento e a sua simbolização. Et ce ratage fait trou dans le rapport entre les deux. E é esta falha que vai fazer o furo na relação entre os dois. Il n'est pas sans évoquer ce que Lacan appelle le non-rapport sexuel. E isso sem considerar o que Lacan chama da não relação sexual, à savoir l'impossible pour deux corps de faire un seul corps. ou seja, a impossibilidade de dois corpos fazerem um só corpo.
selon le mythe classique de Platon. de acordo com o mito clássico de Platão. D'où l'invention par Lacan de ce terme ou de ce signifiant nouveau qu'il appelle le traumatisme. De onde vem, então, essa invenção feita por Lacan desse termo, desse novo significante, que é o traumatismo. Seria, em francês, é traumatismo, e aqui tru é esse furo, então seria um neologismo para dizer o furo do tismo, furotismo, Dans le séminaire 21. que ele propõe no seminário 21. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est-à-dire que le traumatisme est le réel en tant qu'il n'est pas pris en compte par l'inconscient. Que seria, então, o real enquanto não considerado pelo inconsciente. C'est-à-dire, l'explication est assez simple. Si on dissocie le réel de l'inconscient, Então, a explicação é simples. Se nós dissociarmos o real do inconsciente, il se pose alors la question de ce que l'inconscient prend à son compte de ce réel. se coloca a questão de como o inconsciente considera ou não o real. C'est-à-dire, qu'est-ce qui du réel va s'articuler à l'inconscient? O que do real seria articulado ao inconsciente. Et d'autre part, ça veut dire qu'il y a une partie du réel inconscient et une partie du réel qui ne rentre pas dans l'inconscient. Ou seja, parte do real é inconsciente e outra parte do real não entra no inconsciente. Comme c'est le cas, par exemple, de notre corps, dans Lacan dit très tardivement, dans le symptôme, dans le séminaire de symptômes, où il dit « Nous ne savons rien de notre corps ». O que nós vemos, por exemplo, em relação ao nosso corpo, como diz Lacan no seminário do Symptôme, nós não sabemos nada sobre o nosso corpo. Et ce non-savoir sur le corps n'a rien à voir avec l'inconscient. E este não saber sobre o corpo não tem relação com o inconsciente. Ce qui donne une dimension, justement, qui est celui de la pandémie, à ce qui se passe entre le virus et notre corps. Então, o que nos dá uma dimensão atual, no que diz respeito à pandemia, sobre o que ocorre entre o vírus e o nosso corpo. Où l'on pourrait dire avec Spinoza, que nós poderíamos dizer com Spinoza, nul ne sait ce que peut un corps. Ninguém sabe sobre o corpo. Et personne ne peut dire comment un corps va réagir dans sa rencontre ou sa non-rencontre avec ce virus. E ninguém pode dizer como o corpo vai reagir ou não com o vírus. Sachant que les deux ne dépendent pas de l'inconscient, justement. Sabendo que os dois não dependem justamente do inconsciente. Il reste alors à savoir quels accidents quels accidents peuvent dénouer le nœud RSI chez des sujets. Então, nos resta saber quais acidentes poderiam desfazer esse nó do real imaginário simbólico no sujeito. Et ceci toujours, bien sûr, dans la singularité de chaque sujet. E claro que sempre de acordo com a singularidade de cada sujeito. Nous savons bien que nous ne sommes pas tous traumatisés par le même accident. Nós sabemos bem que nós não somos todos traumatizados pelo mesmo acidente. Ce qui justifie bien l'expression de nos deux philosophes qui parlaient d'une horreur délicieuse. O que nos define bem a expressão dos dois filósofos que falavam do horror delicioso. Ce qui veut dire que
la jouissance est de la partie, O que quer dizer que o gozo está em jogo, mais toujours de façon singulière. mas sempre de forma singular. Alors justement, dans ce livre qui a été traduit et publié par Erika et Sergio, et traduit par Fernando Então, Hartmann, este livro que foi publicado pelo Instituto Langage, traduzido por Fernando Hartmann, nous parlons avec Roland Chemama falo com plutôt, Roland Chemama, plutôt des traumatismes liés aux attentats terroristes que la France a connus à partir des années 2015. nós tocamos no tema do traumatismo ocorrido a partir dos atentados que a França sofreu desde 2015. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs victimes des attentats de 2015, de novembre 2015. Eu tive a ocasião de encontrar várias vítimas dos atentados de 2015, Ceux-ci, dès leur arrivée à l'hôpital, desde a chegada no hospital et ensuite pendant quelques années. e depois, durante alguns anos. Et il s'est trouvé que j'ai très rapidement eu le sentiment que Eu tive nous avions, rapidamente um sentimento que nous avions affaire à une nouvelle forme clinique de traumatisme. que eu estava frente a uma nova forma clínica de traumatismo. Et que nous étions obligés de revisiter le concept même de traumatisme. E que nós estávamos obrigados, então, a revisitar o próprio conceito de traumatismo. Je vous donne juste un exemple. Vou dizer a vocês um exemplo. Ces victimes, après des premières opérations d'urgence, Uma pour la vítima que, após as primeiras operações de urgência, ne se plaignait pas de douleur. não se incomodava de dores, não reclamava de dores. Bon, il prenait des anesthésiants et des antidouleurs très forts. Apesar de usar medicamentos analgésicos fortes. Et ils savaient que leur corps était mutilé gravement. Sabia que o corpo tinha sido gravemente mutilado. Mais ils ne se plaignaient pas du tout de ça. Ils se plaignaient d'un automatisme psychique dans lequel ils étaient pris. E ele não reclamava disso, na verdade, ele reclamava de um automatismo psíquico que o tomava. Où il voyait constamment, jour et nuit, l'horreur des scènes de l'attentat. No qual ele revia constantemente, dia e noite, a cena traumática de horror do atentado. Ce qui veut dire que le sujet ne se divisait plus. Dizer que o sujeito não se dividia mais. Comme c'est le cas classiquement dans la définition du traumatisme chez Freud et Ferenczi, par exemple. Como é o caso de traumatismo em Freud e em Ferenczi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de refoulement du réel traumatique. Não havia possibilidade de recalque desse real traumático. C'est-à-dire ces sujets n'arrivaient plus à décoller du réel traumatique. Ou seja, esse sujeito não conseguia mais se distanciar desse real traumático. Et ceci pendant des mois, voire des années après l'événement traumatique qui était l'attentat. E isso após meses e mesmo anos após o evento traumático que foi o atentado. Et d'autre part, ils étaient dans une grande difficulté à créer du symptôme à partir de ce réel traumatique. Havia uma grande dificuldade a criar um sintoma a partir desse real traumático.
Donc, ils étaient figés par rapport à ce réel traumatique ou face à ce réel traumatique dont ils ne savaient quoi faire. Ou seja, eles estavam fixados face a esse real traumático, sem saber o que fazer com ele. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que le sujet traumatisé ou post-traumatisé, comme on le dit aujourd'hui, n'est pas un modèle de ce qu'on pourrait appeler le sujet postmoderne. O que nos leva a pensar se esse sujeito traumatizado, pós-traumatizado, não seria um modelo do que poderíamos chamar de um sujeito pós-moderno. À savoir un sujet écrasé par le réel. Ou seja, um sujeito que é estatelado pelo real. Et qui a peu de potentiel symbolique pour construire une subjectivité. E que tem pouco potencial simbólico para construir uma subjetividade. Donc, voilà deux exemples d'une clinique nouvelle du trauma. Então, dois exemplos de uma clínica nova do trauma. Alors, bien sûr, nous n'allons pas en rester là. Il faut maintenant réfléchir, et c'est ce que l'on fera lors de notre débat. Nós não podemos parar aí, é necessário refletir, é a isso que eu convido vocês no momento do nosso debate. Il s'agit de réfléchir à d'autres traumas qui arrivent aujourd'hui dans notre société postmoderne. Então, precisamos refletir em relação a outros traumas que ocorrem hoje na nossa sociedade pós-moderna. Et notamment au Brésil. E, claro, que é o Brasil. Avec bien sûr la pandémie, d'une part. Claro, considerando, de um lado, a pandemia. Et les violences sociales qui s'expriment. E a violência social que é expressa. Et qui mettent en danger gravement, en Europe comme ailleurs, la démocratie actuelle. E que coloca em risco, tanto na Europa como em outros lugares do mundo, a democracia atual. Alors, il est vrai que notre actualité avec cette pandémie nous a propulsés dans une autre réalité, hein, É ou par exemple que essa pandemia nos aujourd'hui, levou a uma outra realidade, por exemplo. Aujourd'hui, 75% de la population mondiale se dit traumatisée. Hoje em dia, 75% da população mundial se diz traumatizada. Et ça va effectivement très très loin et très mal, justement. E En isso vai France, bem longe e bem mal, na França, por exemplo. en France, on peut dire sans trop exagérer que la population, et particulièrement la population étudiante et les jeunes, sont au bord du suicide. E nós vemos que a população, e principalmente os jovens estudantes, estão no limite do suicídio. Il y a eu des suicides de jeunes étudiants, d'ailleurs, sur le campus. Nós tivemos mesmo situações de suicídio de jovens estudantes no campus universitário. Alors, quelle lecture pouvons-nous faire de cette catastrophe qu'est la pandémie et de ses effets traumatiques? Que leitura podemos fazer dessa catástrofe que é a pandemia e quais são os seus efeitos traumáticos? C'est ce qui va être la suite de ce livre. É o que escreveremos em seguida a esse livro. Bon, mais nous avons déjà quelques idées que nous avons élaborées avec nos amis brésiliens, notamment Joël Birman et Alfredo Jerusalensky. Mas nós já temos, então, alguns Jairou.
et d'autres. alguns elementos para elaborar, junto com colegas psicanalistas brasileiros, como, por exemplo, Joel Birman, Alfredo Jerusalimsky, On, Mário Eduardo Pereira. on peut soulever au moins une idée importante qui a surgi à partir de cette pandémie. Nós podemos destacar pelo menos uma ideia importante que surgiu a partir da pandemia, À savoir que avant cette pandémie, nous nous préoccupions, nous les psychanalystes d'ailleurs et les autres, nous nous préoccupions de ce qu'on appelle notre humanisme, hein, dans sa formation démocratique. Então, antes da pandemia, nós, psicanalistas, entre outros, nos preocupávamos do humanismo na democracia. Et nous avons complètement oublié d'une certaine façon E nós esquecemos, de certa forma, que, bien sûr, il est important de s'occuper de l'humain pour qu'il reste humain. é claro que é necessário ocuparmos-nos do humano para que ele reste humano, para que ele fique humano, Mais que nous avons oublié que derrière l'humain, il y a ce qu'on appelle le vivant. mas nós não podemos esquecer que atrás do humano há o divino, Ce qui est toute la question de la philosophie qu'on appelle vitaliste d'ailleurs. que é a questão da filosofia vitalista. Et donc, on peut penser que nous avions refoulé, sous le signifiant d'humanisme, nous avions refoulé le réel du vivant qui constitue l'humain. Nós recalcamos os significantes humanistas, o real do humano, Et cette pandémie a révélé ce refoulement e a pandemia, então, revelou esse recalque, en faisant, comment dire, en faisant disparaître ce refoulement et apparaître de façon réelle, hein, le réel du vivant. fazendo desaparecer esse recalque e aparecer o real do ser vivo. D'où ces scènes d'horreur extrêmement traumatisantes que vous connaissez au Brésil comme nous en Europe. De onde, então, essa cena de horror traumatizante que vocês conhecem no Brasil, assim como nós conhecemos na Europa. C'est-à-dire que le vivant comme retour du refoulé, hein, du refoulé, como o retorno do recalcado, du refoulé sous le voile de l'individualisme et de o véu do individualismo et de sa supposée toute puissance narcissique. e da sua suposição de toda potência narcísica. Hein? C'est-à-dire que le réel vient crever la bulle narcissique de l'individualisme mondialisé d'aujourd'hui. Então, o real vem criar essa bolha do individualismo narcísico atual, de hoje em dia. D'où certains traumatismes liés à cette catastrophe du Covid. De onde, então, certos traumatismos ligados à catástrofe do Covid. Alors, j'ai eu la surprise de lire aujourd'hui dans le journal Le Monde, qui est l'équivalent du Globo au Brésil, quoi. Hein? Então, tive a surpresa de ler no jornal Le Monde de hoje, um jornal de grande publicação, de grande importância. Un peu plus à gauche, quand même. Um pouco mais de esquerda. Où il y a un article de CISEC. Onde há um artigo do CISEC. Qui dit à peu près la même chose concernant la pandémie que ce que je viens de vous dire. Que diz aproximadamente a mesma coisa em relação à pandemia do que eu tenho falado agora a vocês. Qui montre que l'hypothèse semble tout à fait praticable. Hein?
permite dizer que é uma hipótese razoável. C'est-à-dire que, comme le disait, et je vais terminer là-dessus pour qu'on discute un peu, comme le disait Albert Camus, vous connaissez certainement, hein, dans son roman La Peste, Como dizia já Camus no seu livro A Peste, si on lit ce roman aujourd'hui, se hein, lêssemos esse livro hoje, qui a été écrit en 1947, que foi après la escrito em barbarie nazie, 1947, após a guerra e o nazismo, et qui est une métaphore de la barbarie nazie et du fascisme. e que é uma metáfora da barbárie nazista e fascista, On a l'impression de lire notre propre actualité. nós temos a impressão de ler a nossa própria atualidade. Alors, je vous en dis juste un extrait. Então, eu vou ler a vocês um pequeno extrato, um pedaço, Où chaque fois, lorsqu'il parle de la peste, on peut dire la Covid. Hein? se a cada vez que ele fala a peste, nós podemos substituir por o Covid. Voilà ce qu'il dit. La peste avait tout recouvert. E ele diz, então, a peste recobriu tudo. Il n'y avait plus alors de destin individuel, Não existia mais destinos individuais, mais une histoire collective mas uma história coletiva qui était la peste, que era a peste. et des sentiments partagés par tous. E de sentimentos compartilhados por todos, Le plus grand sentiment était la maior séparation et l'exil. era a separação Avec, avec, avec ce que ça comporte, avec ce que ça comportait de peur et de révolte. com o que ela comportava de medo e de revolta. Vous voyez, je vous ai lu cet extrait parce que j'ai vu un certain nombre de patients qui ont souffert gravement du Covid. Eu Hein? escolhi esse trecho porque eu vi um certo número de pacientes que sofreram de forma grave do Covid Et qui ont resté gravement traumatisés. e que ficaram traumatizados. Et ce qui les traumatisait, c'était d'une part les symptômes graves, d'étouffement, etc. O que os traumatizou era, de um lado, sintomas graves, por exemplo, a dificuldade respiratória, Et d'autre part, l'isolement. L'isolement était extrêmement traumatique. e, de outro lado, o isolamento. O isolamento é extremamente traumático. Et là aussi, avec ce symptôme lié à l'isolement, nous touchons à quelque chose de notre postmodernité, bien sûr. E com esses sintomas ligados ao isolamento, estamos próximos da nossa atualidade também. Ce qui veut dire que le traumatisme lié à la Covid, c'est d'une part les symptômes, mais pas que les symptômes, c'est le traitement social et sanitaire O que quer dizer de la que Covid. o traumatismo ligado ao Covid não é apenas em relação aos sintomas, mas também às questões sociais e sanitárias, Par l'isolement psychique. pelo isolamento psíquico. L'isolement psychique, ça veut dire, et je terminerai là-dessus, et Erika connaît très bien ces questions, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on évite de trouver chez le bébé. O isolamento psíquico, eu vou encerrar com isso, o isolamento psíquico é o que nós encontramos, e a Erika conhece isso muito bem, é o que encontramos num bebê. Dès sa naissance, lorsqu'il n'y a pas d'autres secourables pour le bébé. O que encontramos no bebê desde o seu nascimento, quando não há um outro cuidador disponível desde o nascimento. Ce qui crée ce que Spitz appelait l'hospitalisme, justement. O que Spitz chamou de hospitalismo.
c'est-à-dire la carence affective liée à l'absence de l'autre et à Ou l'absence de seja, l'amour de l'autre. a carência afetiva relacionada à ausência do outro e ao amor do outro. Et c'est de cette façon-là que ce traumatisme de la Covid se configure, je crois. E é dessa forma que o traumatismo do Covid se configura. Mais ça, on va avoir des échanges sur cette question et peut-être sur d'autres catastrophes et traumatismes au Brésil dans notre réunion du 5 juin. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour aujourd'hui. Mas isso nós vamos, então, poder discutir juntos, tanto com outros colegas brasileiros em relação aos traumatismos do momento, no dia 5 de junho. Então, eu encerro por aqui, é isso que eu gostaria de dizer. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, c'était formidable, c'était une belle invitation, ça donne envie de vous écouter encore plus. Eu agradeço imensamente ao professor Christian Hoffmann, disse que foi formidável, foi um belo convite para queremos ouvir cada vez mais. Et donc, je profite pour faire la publicité donc, do rencontre do 5 juin. Então, aproveito para convidá-los para o evento que estamos organizando de apresentação do livro Trauma. Naamã, se você tiver a imagem do livro para compartilhar, por favor. Então, um livro escrito por Christian Hoffmann e Roland Chemamá, e para o qual vários profissionais, psicanalistas, professores foram convidados para dialogar no dia 5 de junho em torno do livro, mas trazendo também para a realidade brasileira. Então, nós vamos ter a presença de Miriam Debieux, Mário Eduardo Pereira, Fernando Hartmann, Joel Birman, Jairo... J'ai oublié como s'appelle. Gerbasi, merci. Jairo Gerbasi, Marilândia Abreu, Alfredo Jerusalinski, entre outros. Então, em breve, vocês terão a lista dos participantes no Instagram. O evento é gratuito, aberto, no dia 5 de junho, começando às 14 horas, hora de São Paulo. Voilà. Obrigada, Naamã. Acho que temos tempo para algumas questões. Se vocês quiserem abrir o microfone ou levantar a mão, ou escrever no chat, eu posso traduzir. Se quiserem também perguntar diretamente ao Christian Hoffmann, não há nenhum problema. Tem uma questão ali, Christian, Diógenes Faustino. Boa noite. Boa noite. Bem, eu vou fazer uma pergunta rápida e curta. Me chamou bem a atenção isso que primeiro, gosto de agradecer o Hoffmann. Mostra de uma clareza absurda sistemas mais complexos do último Lacan, e indo à pergunta, para ser breve, eu queria perguntar a ele, que me chamou a atenção isso que ele falou, que é por trás do humano ao divino, né? Então, eu queria saber dele o que da incidência do inconsciente conteria isso do risco do divino por trás do humano, né? Nisso que o sujeito aí, pelo inconsciente, pode ser tomado em terceira pessoa. E nessa terceira pessoa, né, ser tomado como criatura. De onde se justificaria o divino? Né? O que há de risco nisso? Alors, donc, Christian, tout d'abord, il a remercié, il a fait des éloges à la façon que vous avez parlé, de façon très, très claire. Et il voudrait poser une question par rapport à la question qui, derrière l'humain, il y a le divin. Donc, il voudrait encore vous écouter en disant comment on peut réfléchir par rapport à l'incidence d'inconsciente. S'il y a un sujet d'inconscient qu'on pouvait prendre en troisième personne, et s'il avait donc un risque d'imaginer ça par rapport à la troisième personne en tant que créature. Tu n'as pas bien parlé je n'ai pas bien entendu la question. Alors, donc, c'est par rapport au divin derrière l'humain.
Et Oui. dans ce contexte, comment on peut réfléchir par rapport à l'incidence d'inconsciente si, dans les sujets d'inconsciente, on peut les prendre en tant que Non. troisième personne? Pas le sujet dans l'inconscient, c'est pas ça. C'est qu'il y a un risque de apprendre les sujets comme dans l'objet. Et ça, c'est le risque de l'incidence de l'inconscient. Je crois que Pour moi, ça coupe beaucoup votre conexão. J'ai du mal à vous écouter. Está cortando bastante a sua conexão, Diógenes. Non, mais je crois que j'ai compris. Je crois que Très j'ai bien. compris. Tu me diras, et je crois que je connais notre ami, j'ai déjà vu, il me dira si c'était sa question. Bien sûr, dans le traumatisme, le sujet disparaît, quoi. Hein? Então, Oui. no C'est juste traumatismo, ça. o sujeito desaparece. Alors, il peut réapparaître, et c'est le travail analytique qu'on fait avec eux. Il Então, peut ele pode apparaître reaparecer a partir de um trabalho analítico feito com ele, au moment où il y a création de symptômes. a Parce que partir do momento que é possível criar um sintoma. le symptôme, c'est justement le signifiant qui rentre dans le réel. Porque o Hein? sintoma é justamente o significante que entra no real. Et c'est à partir du moment où il y a du symptôme que le sujet redevient un sujet de la parole. E é a partir do sintoma, então, que o sujeito vai voltar a ser um sujeito de Dans fala, le sens où il va arrêter de répéter, de raconter toujours la même chose, le même récit, et entrer dans le discours. no sentido em que ele pode parar de repetir sempre o mesmo testemunho e passar finalmente ao discurso. Ok, Diógenes? Está fechado. Tem que abrir. Ah, oui. Ah, desculpa, eu me atrapalhei aqui. Uhum. Sim, ele respondeu bem o que eu queria dizer. Ele tocou nessa questão, ter um sintoma aí como uma solução para isso, incidência do inconsciente. Oui, je comprends bien. Donc, il est satisfait, les Oui. symptômes Alors, montrent je voudrais juste ajouter, Erika, parce qu'il y a probablement le même problème au Brésil, je crois. Eu gostaria de acrescentar, porque deve haver o mesmo problema no Brasil. Myriam de Dieu m'en a parlé. Il se passe le même phénomène chez les migrants. Ocorre o mesmo fenômeno do imigrante. Ils racontent toujours le récit de leur traumatisme multiple, hein, et qui n'arrivent pas à entrer par le symptôme dans un discours. Que quand ils sont que pode ficar preso na repetição e não entrar no symptôme, com TH, a partir do discurso. Ok. Une dernière question, uma última questão, se alguém quiser colocar, pode escrever, falar. Naman, você viu passar alguma questão? Não? Por enquanto, não, Érica. Ah, bon, il y a beaucoup d'éloges à côté, là, au chat. Voilà, les gens sont très contents de vous écouter, font des éloges, des commentaires, des remerciements. Et moi aussi, je profite. Hein, donc là, il est 1h du matin pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Je pense que c'était une belle réussite. Nous avons tous l'envie de vous écouter et d'écouter aussi les collègues brasileiros par rapport a esse sujet. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Hoffmann pela disponibilidade, pela clareza na sua apresentação e acredito que todos nós ficamos com vontade de escutar mais a ele e aos colegas brasileiros e a Roland Chamamá, que vão, então, participar do evento em torno do trauma, no dia 5 de junho, aqui no Instituto Langage.
Obrigada a todos e todas. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez, si vous voulez dire un dernier mot. Obrigado. Ah, bravo, merci. Obrigada. E a bientôt, a bientôt. Até 5 de junho. Obrigada a todos e todas. Até Bye, bye. breve.